Karwit sendon no Halaand Comeback haka jingil kai fako bat kram lim ke Real Madrid haka jingil kai La Liga kat baka Bayern Munich haka last minute kelala ban comeback ban yo biang iaka lai point te hoy perlok haka jingil kai fako haka quarter final hap deng ke Man City persyai ke Liverpool ke Man City kelala ban pelim ya ke Liverpool hadu saulan gol haka bahkan ke jingil kai Halaand no lala ban tep dak hat-trick bat usemenyo kawe haka ne ke jingil kai umosala ulamis ya ke penalty ka pelong hi ya ke Man City ban job saulan gol bat ban rung sya ke semi final ka ba Man City ke de ke tim ke banang konge ban rung semi final hadu prasin haka fako kataru matpon nakaliang jong Halaand ulapoy sya ka artu pratli ki hat-trick ka ba ulala ruban ikwo ia ki hat-trick jong Aguero haka klub Man City haka ne ka samoy Halaand haki san peotli ki jingil kai ulala ban tep hadu san penru gol ba assist kata habaro ki competition kat ba habangi phai pat nakaliang jong ke Real Madrid haka jingil kai La Liga jong ka persyai ke Mallorca ke Real Madrid haka ne ka jingil kai ke Shem jinge da ka ba ke Mallorca kelala ban pelim ya ka leng ba ar lebih gol dak ne ke jing syak lim jong ke Real Madrid haka Mallorca kal pen yo lat hai ke Barcelona banang lit shushu haka mi himpon kata dak la ban jo kan lit hadu nyu pon ke Real Madrid bade haki minit ki bakadu la ka Bayern Munich ban comeback haka jing ka Bundesliga persyai ke Facebook haka ba ke Facebook kelala ban lam kemat suai ke Bayern leng ba ar gol hanrai haki minit ki balajan ko ka Bayern Munich kelala ban penpai bat penjob sindon ia kete ke jingil kai ka ba menta ka Bayern Munich kadang syong sukjai hakami ikin point